जे भाईकर बर्तमान छाड़पतर हो भाई विश्वास कर तमें एमती गोटे भाउज आण जमी ओडिशा जाक सबू लोक आखि टेरा हो तमें आण आम सब चाहूँ भाउज हूँ माँ सन सी भल पाइबा अलग प्रकार वर्षा भाउज आम पाइल नहीं भाई आम दुख रही कारण तमें पा निजे निहत अच्छा तमें तुम जीवन भितर एमती बाहागर कौटे हो पार सला ओडिशार कार है नथब जे मु भाउज ही डाकि से डिवोर्स दे सारे मत वर्षा भाउज भाउज डाकि मुझे भी फॉलो कर वीडियो मुझे देखे कहीं देखे गरीब असहाय लोक सी जाऊँच साहाଯ୍य सहयोग करने मुझे बेसी भल पाए तांकर रियल लाइफ भितर बहुत फरक अच्छी रियल लाइफ को एक्चुअली विश्वास कर गोटे 10% भी भल पाएनि अलग कथा लिखिदा लोक लेखेनि कहीं मुझे लिखिदेला माने सांगे सांगे 100 जन आसिक से कमेंट उपर आसी लाइक कर दौरान अलग कथा लिखुच्च बेले बेले कौन टे कहीदेथूँ से आमको क्षमा कर जेहेतु आम तुम फैन आम मत जो 16 वर्ष बयस होता राहुल भाई से मु भाईंकर बहुत बड़ फैन खाली अनुभव भाई नुह अनुभव भाई बाबू सान तो बहुत पर आसिले बबी मिश्र अच्छा भाई ताकर भी गोटे आम बहुत बड़ फैन आउ अरिंदम से बहुत पर आसिले तथापि आम लव यू आ खास करके आम अनुभव भाई बर्तमान आम जो घटनाटा देखुचु ये हाईकोर्ट रु भाईंकर गोटे अलग प्रकार डिसीजन होउची मु जानू कि आपको कड़े माने चाहूँगी माने शुणुची जे भाईंकर बर्तमान छाड़पतर हो भाई विश्वास कर तमें एमती गोटे भाउज आण जमी ओडिशा जाक सबू लोक आखि टेरा हो तमें आण आम सब चाहूँ भाउज हूँ माँ सन सी भल पाइबा अलग प्रकार वर्षा भाउज आम पाइल नहीं भाई आम दुख रही कारण तमें पा निजे निहत आम कौन पाइबू तमें पाइसार तापर आम भल पाइबा पाइबू किंतु भाई को मुझे कहि जे भाई जो कथाटा प्रथमे बीती जाइए ताकू गुली मार जो कथाटा बर्तमान घटिया जाऊँगी ता उपरे नजर रख आम रखीचु आम अनुभव भाईंकर गोटे फैन क्लब गोटे पेज अच्छी फेसबुक रे किए जानची न जानची बट मुझे फॉलो कर रखी मु भाईंकर पोस्ट देखी माने मु सांगे सांगे तापरे ये करी आम गोटे मझे गोटे कंट्रोवर्सी होता मनोज मिश्र आमर संबलपुर को लेकिन हाँ आम रोस्टिंग करिया लोक आम केतल नवीन पट्टनायक रोस्टिंग करदमु केतल नरेंद्र मोदी की रोस्टिंग करदमु केतल आम निजे निज उपर भी रोस्टिंग कर देइछु आपण माने देखिछन्ती आम सांगसाथी भितर आम कथबार्ता हेकी निजे निज उपर भी रोस्टिंग करछु तेणुक ए कथा को कौन प्रकार गुरुत्व नियंतु नहीं किंतु आम हार्ट रे ऑलवेज अच्छी आम ओडिशा आम इंडस्ट्री भाई मैंने सब होसन सब आमर हीरो आमर हीरोइन आमर ऑलवेज आम रेस्पेक्ट करछु जो जिनसटी पे मैरिज हुए जदी जदी आपन को स्त्री सेमती माने हेतु मो स्त्री होते सेमती बोधे 6 मास भितर सी जाता आ गोटे क्या आनी था जेहेतु भाई आनीपारे भाई गोटे रेपुटेड लोक तांकर मान सम्मान अच्छी सी तांकर मागिबे मते 12 कोटी दे 13 कोटी दे अच्छा तुम 12-13 कोटी टका कहीं मागिल भाउज ये तुम जो फिल्म कर सी कौ बाल हिट होता कि तुमको देखा कहीं जाऊन अनुभव भाई को देखा जाते तुम ये जो 7-8 वर्ष भितर तुम फिल्म दे 3-4 खंडे था 3-4 फिल्म भितर तुमको मिलता 2-3 कोटी टका मिलता तुम जो 12-13 कोटी टका मागिल ठीक अच्छे से तुम व्यक्तिगत पर्सनाल कथा से भाई इच्छा पाइले दब कि कौन कर आम कोर्टे जहाँ मानवर कोर्ट जहाँ कहे से अनुसार से जिन डिसाइड हम कि तुम ये जो दाबीटा कल यहाँ बहुत बड़ गोटे बेकार कथा भाई आमर बाहा सलमान खान को इनभाइट करते आम बाहागर संपूर्ण देखीचु केते टଙ୍କା खर्च होला कौन होला जो जानी यात्रा दुनिया जिनस ये सब होता अच्छा तुम जीवन भितर एमती बाहागर कौटे हो पार सला ओडिशार कार है नथब जेतिकी भाईंकर होईची ओडिशार कार है नथब तमर होईची तथापि तुमको धर्म सहिलानी लोक आसिक 1000 कथा कहते मु भाउजर वीडियो भी देखुची मु भाउज ही डाकि से डिवोर्स दे सारे मत वर्षा भाउज भाउज डाकि मुझे भी फॉलो कर वीडियो मुझे देखे कहीं देखे गरीब असहाय लोक सी जाऊँच साहाଯ୍य सहयोग करने मुझे बेसी भल पाए
ତାଙ୍କର ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଗୋଟେ 10% ବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି। ଆଉ ଅଲଗା କଥା ଲେଖିଦେବା ଲୋକ ମୁଁ ଲେଖେନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଲେଖିଦେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 100 ଜଣ ଆସିକି ସେ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆସିକି ଲାଇକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଲେଖେନି, କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର ଉଠୁଛି, ଭାଉଜ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବାସି ପାଣିରେ ପଚାରେନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁ ଭରଣ ପୋଷଣ କଥା ଉଠୁଛି, ଯେ ଯଦି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗରିବ ନୁହଁ ସେଠି ସେ ଭରଣ ପୋଷଣ ନେବାଟା ଠିକ୍ କି? ଏଇଟା ସବୁ ହିଂସ୍ରି କୁଟିଆ ପ୍ରକୃତି। ପଇସା ନେଲେ ଏ ଚଳିଆ ନାହିଁ କି ହିଂସ୍ରି କୁଟିଆ ପ୍ରକୃତି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଯାହା କହିବୁ ଖୋଲା କହିବୁ, ମୁହଁରେ କହିବୁ। ତୁମ ପାଖରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଭାବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୁମେ ଟର୍ଚର ଦେଲ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମେ ଭରଣ ପୋଷଣ ମାଗୁଛ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାଗୁଛ ସେ ତା ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବି ମାଗିବନି ସେଇଭଳିଆ। ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ସୈଫଲ ଖାନ ଯଦି କରିନା କାପୁରକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବନି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସୈଫଲ ଖାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଅମିତା ସିଂଙ୍କୁ, ସିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ବି ସିଏ ତାର ଦେଇନଥିଲା ଭରଣ ପୋଷଣ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମ ହିସାବଠୁ ବାହାରେ। ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଗୋଡ଼ର ଚପଲ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗନ୍ତୁ, ଯଦି ଭାଇ ଦେଇପାରିବେ ତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ କାହିଁ ଦେବେ ମୋତେ କହୁନ, କାହିଁ ଦେବେ? ଏ ହିସାବ ତମର ଭୁଲ ରହୁଛି, ସେ ତମକୁ କାହିଁ ଦେବେ? ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଝିଅଟାକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କହିଦେଲା ମାନେ ଇଏ ତାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ? ଏବେ କହିବେ ଏବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ହେଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ଭଲ ପାଇଲୁ ନାମ ନେବୁ, କହିଲୁ ଭଲ ପାଇ କ'ଣ ହବୁ, ସେ କହିବ 13 କୋଟି ଦେବି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇଲଗ ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିବ ଏଇଆ, ଭଲ ପାଇଲୁ କ'ଣ ଦେବୁ, 13 କୋଟି ଦେବି। ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା ମହତ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିବ, 2 ହାତରେ ହିଁ ତାଳି ବାଜିଥିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ନ ଜାଣିକି ନ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ଉପରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାତ ଉଠେଇବା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କେଉଁଠି ଭୁଲ ନା ଠିକ୍ ଥିବ କ'ଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆମର ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଦେବେ, ଚିନ୍ତା କରିଦେବେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ବସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଭୁଲ ଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଏ ଅନୁଭବଟା ପୁରା ମଧୁମେହ ରୋଗ ଅଛି। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଉଡ଼ା ଖବର ଶୁଣୁଛୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ହେଉଛି ସତ ଯେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ତାଳି ବାଜେନି। ଏଠି ଭୁଲଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମତରେ କହିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ, ଭାଉଜଙ୍କର ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଚାହୁଁଥିଲି, ତଳଦିନେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଉସୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଥିଲୁ, ସେ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନୁଭବ ପୁଅ ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଜମା ଛାଡ଼ ନା, ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେ ନା, ତାକୁ ବାହା ହ, ସେ ଯେମିତି ହେଇଛୁ ଅଛୁ ଖୁସିରେ ରହ। ଏଇ କଥା ହচ্ছে ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜ୍ଞା ମହତ ରହିଲା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଓକେ, କାଲି ସରି ଆଜି ତ ଜନ୍ମଦିନ ଯାଇଛି ନା? ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ଗଜପତି ଭାଇଙ୍କ ମେସେଜ କ'ଣ ରହିବ? ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଏତିକି ମେସେଜ ଦେବି, ଭାଇଜାନ ଆପଣ ଅଲୱେଜ ଆମ ମନରେ ସୁପର ଷ୍ଟାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭାଇଜାନକୁ ଅଲୱେଜ ସ୍ୟାଲ୍ୟୁଟ୍। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ସାଂସଦ ବି କ'ଣ, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ଯେହେତୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆମର ସୁପରଷ୍ଟାର, ଆମର ଭାଇଜାନ ସିଏ ଆମ ହୃଦୟରେ ସିଏ ଇଏ କରନ୍ତି। ଭାଇଜାନକୁ ଅଲୱେଜ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାପି ବାର୍ଥଡେର ଭାଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଅଲୱେଜ ଆମେ ଅଛୁ।